Zoin wa kiuga rahampila nudare 2020 point runda yibewa la tonda gomdene yamba bayir sakaltab ya faso kindo anduni rata suguri la salis ni sidna kod mense la zakremba la zamana remba la nedo wakil ton duni of wenvi safan gilli o kito ba soman killer nton yida kom kahamse bi kasan san wa bizak propet ne riwu ya wisri ayo fo samba kom point fo santu ya kasma bo bang ya raw ya kasma te fo sam logol pori ya bi kasan am pode ne zaka responsabilité bi kasan an den lebet samba place da sagal ni sid nan ko kanwa paraba keller parab ni hisab de portare halan to tarab sid kalma keller soma raw pame keller yam song ning yam nan dikke ti sam mikam ti yam tara parab ka tek to pa wum tab yam nan dikka yam bugo halan wa gun yam kala mo kat na yite problem da to zindi yam mi keller kombi ni smen pour de kem namba to samba ha wa kabe bamba mi keller la yamba la nibla ni sin furu de paraba am bahadi zin sa taba nton welga zaka yibu taba pokanga be kane komtiya be kane komba yam mi keller te video tigma yel ka teka point la wonnam san sakane ka fangi nam pa ma nafa point il faut menam pa ma yam songa point to san to be zulu kanga point fo mi fna manra ti duni be am to san ken qq boftin so obeti yember hanome yibin yide rinkitu de mo zotu nan to pasa taba relwena konde zama la konde zama zaba me tongo la wona sekket fangi ne suguri ti duni rat suguri la de bang ti adam bi vuyma point ni sal patar nyod vuyma point lam ti manere rekel gane ba widga ne ba tuya hada paton posre fo ya ko ba dari fo tuma nan posre fo rawa wena mwa sid loka arzeka la aparawa mana kalam halanta yum pi kuduri la wena mwa mantra bura wa kolore alora wa kolora bola bikasanga yele ndatam te free arzekanga kenteng to bonti Indonesia tenga duniya po me bamba silamba sonron to yida kenteng ninga bon Indonesia wa e yamma wa kalam yum pi kuduri mam fura parabeni la mam parate tiam suwa sami ngin kitin pasakan tal paran wane kane la para bebe mvui ne kwamba rege fadan ton ko para yam mi don tali fado because nga onda tagadam ni samba kun kudunga nan tora zingi ya ko zingi ya soma la mosa ma tala yelan king justice ndata pui fada la tera samba gomda ti fada yelle ta yaronte nabi alayhi salatu wasalam hadisin yele fo sa wer tenganga ba kidara alkiyam dar wonnam kitidam te fa wento ta tenganga yo puyan ko fo na kenga varvar because nga silika silagan sit ken Indonesia nto ta mabile ne ngala woto asamba para ningin bebe wa ba he potara zabre ko mbi ara zabe potani ni manamba poto nambe hada ton isababan kandra yamba aseto onta me il para e ton tenga justice ambon fo ratam fo saka ta para it mam te yeta setal para ta lebo wa samba tenga justice wa obrika fada ko tibi mabila yele ndata mi ambikasa nga te song mam tem to ka wenam do bikasa nga sit song lam te sit to ka ro wan lebere on wa para kulam kaos kudugi bikasa nga ki lebere men ken Indonesia nan to geheb mabila ne kwamba be wa sit to konta wa mabila sit wa yime on sit posa ti anot fo lebere ka te tem wa nan ka rafleme ba da fo ton samba pour bila fo lebe ya ton mabila ton paton dikbe ne fo ton somba wa gesa fo en ya ha point para bikasanga wa yime jem si umpiga tatam posa tayet man bikasanga lewte kwamba tabla ham pamne ob samba ya man kalm tayet biga asir rul sa qur'ana bamba me sura turum binin pokda wa nyeme rul sa qur'ana posuka taban sa biga nye rul sa qur'ana ham poizin sa tabi imbre de para yele mzam da kwamba woto la bikasanga sukub mabila mosa e arzaka han puite fori ko fada lebugo wa fo bayire kanu ya mam wanta mikam te zaka patoyimi pentir patoyim bafi patoyim mam pane arzaka tagamas fo ngai ya we ligid bedre la fo wande fada kelre soma la para yele ya won san saka yibe rom nan tu ni fla arzaka hambe wo fo samba arzaka mam wande fara nan tu ni fla zinga ya de la kelre soma de ti yam be point be wo se de venga ob mabila se talam te tuta centre nord centre na ga ni mihiri centre la woto centre kinga la yela a samba biga bikasanga ya arze kala woto mam dikala me wa me centre ya karang zinga la tumurim zinga ning fo samba yore tiel som da tonta
he ad pukanga apaza putari bi kasan kanga me apari ka mo puto wa yelme on lui stout namsebi allebga kulebga men kuli to bola yapane kem namba zinigi waya haton mabilan de arzaka faran kenga atum me santrin ya tundum dogo nkoton samba bington samba la ya boy sega no ton mosa rilam te ton sami kam ton mabilo ton mana woto ton samba yinya bi wata ton me nga somba yikamen tum te ton ta ton samba tin soma yide kom ni simbe za sa point samba son to man kalam sami kam ta sitara mati parato te bezinga to rari ke potari ki yam songo ti wena man kordi ti raw ton fura paraba nase hale ta handa ta furiembri le bang yam le ning pokanga ndike ti bikasan kan ameriki yam ninga a songo bla vuima point wena bar fangila nere wena kod fangila yibzinga mane gunsga ne fadri ba ta fadri bi liya bidr haluso nabi alayhi salatu wasalam wakata yimim ti gihadin wazindi ti sit ken gihadawa ne de wa zaban gihadawa hatta yora wa to pati susa tagma sidbe zugu ti ne mbuide ya han tagane hadin ya sirki gihade point anan ke arzena nabi alayhi salatu wasalam yeli hadne da pa arzeni biye ayo neda akema wa man kalam faada pugwa akin faada pugwa yak supimi solon to senta fungu yam men tarin yeyne rin kite neda hon faada pugwa supimi teka yi sabab da ban zab jihadi man kalma apad neda hiya arzin biye mani gunsugut sambisi mani gunsugu zamana remba har faada pugwa san mi kam neda yak supimi to senta fungu tibiyele tawto zab jihadi man kalam tibeta pakin arzin tawga faada pugwa yam ne bwanin diminion nam katek faada pugwa mani gunsugo to wena mi afat fa ati saga mini de wa hin wumda wena